السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث صحيح مسلم. Bab meluruskan barisan dan keutamaan syaf pertama. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير التيمي عن أبي معمر عن أبي مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا. وحدثناه إسحاق أخبرنا جرير قال وحدثنا ابن خشرم أخبرنا عيسى يعني ابن يونس قال وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا ابن عيينة بهذا الإسناد نحوه. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Abu Muawiyah serta Waki dari Al-Amasi dari Umarah bin Umair. Etaimi dari Abu Ammar dari Abu Mas'ud, dia berkata, dahulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengusap pundak kami dalam sholat seraya bersabda, luruskanlah dan jangan berselisih sehingga hati kalian bisa berselisih. Hendaklah yang tepat di belakangku orang yang dewasa yang memiliki kecerdasan dan orang yang sudah berakal di antara kalian. Kemudian orang yang sesudah mereka, kemudian orang yang sesudah mereka. Abu Mas'ud berkata, kamu sekarang sangat berselisih, dan telah menceritakannya kepada kami Ishaq, telah mengabarkan kepada kami Jarir lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Hashram telah mengabarkan kepada kami Isa, yaitu Ibnu Yunus, dia berkata, lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah dengan isnad ini hadits semisalnya. Hadits riwayat Muslim. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وصالح بن حاتم بن وردان قال حدثنا يزيد بن زريع حدثني خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Habib Al-Haritsi dan Syali bin Hatim bin Wardan, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai, telah menceritakan kepadaku Khalid bin Al-Hadza dari Abu Asyar dari Ibrahim dari Alkamah dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah yang berada tepat di belakang syalatku orang yang dewasa yang memiliki
kecerdasan dan orang yang sudah berakal di antara kalian, kemudian orang yang sesudah mereka 3 kali, dan hendaklah kalian menjauhi kebisingan dan perselisihan pasar. Hadits riwayat Muslim. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana dan Ibnu Bashar keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syubah dia berkata, saya mendengar Qatadah bercerita dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, samakanlah syaf-syaf kalian, karena penyamaan syaf termasuk kesempurnaan solat. Hadits riwayat Muslim. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Faruf telah menceritakan kepada kami Abdul Warits dari Abdul Aziz, yaitu Ibnu Syuhaib dari Anas dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sempurnakanlah syaf-syaf kalian, karena aku melihat kalian dari arah belakang punggungku. Hadits riwayat Muslim. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi, telah menceritakan kepada kami Abdur Razak, telah menceritakan kepada kami M. Ammar dari Hammam bin Munabih dia berkata, ini adalah sesuatu yang diceritakan kepada kami oleh Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka dia menyebutkan beberapa hadits darinya dan berkata, luruskanlah syaf dalam solat, karena meluruskan syaf termasuk tanda kebagusan solat. Hadits riwayat Muslim. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد الغطفاني قال سمعت النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن له بين وجوهكم. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Gundar dari Syubah lewat jalur periwayatan lain,
dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Bashar, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Amru bin Murrah, dia berkata, saya mendengar Salim bin Abi Al-Yadhi Al-Ghatafani berkata, saya mendengar An-Numan bin Bizizuya berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh kalian menyamakan syaf-syaf kalian atau Allah akan menyelisihkan wajah-wajah kalian. Hadits riwayat Muslim. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح حتى رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن له بين وجوهكم. حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة بهذا الإسناد نحوه. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Abu Haitsamah dari Simak bin Harb, dia berkata, saya mendengar An-Nu'man bin Bashir berkata, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan syaf kami hingga seakan-akan menyamakan busur panah, hingga beliau melihat bahwa kami sungguh telah tarikat dirinya. Kemudian pada suatu hari beliau keluar, lalu berdiri hingga hampir bertakbir. Lalu beliau melihat seorang laki-laki menonjolkan dadanya dari syaf. Maka beliau bersabda, wahai hamba Allah, sungguh kalian menyamakan syaf kalian atau Allah akan menyelisihkan antara wajah kalian. Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Arabi dan Abu Bakar bin Abi Syaibah, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Ahwash lewat jalur periwayatan lain, dan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dengan isnad ini hadits semisalnya. Hadits riwayat Muslim. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمأ مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا وأن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, dia berkata, saya membaca di hadapan Malik dari Sumai Maula Abu Bakar dari Abu Syali As-Saman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau manusia tahu pahala dalam
adzan dan syaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan jalan keluar untuk mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi. Niscaya mereka akan mengadakan undian. Dan seandainya mereka mengetahui pahala bersegera ke masjid, niscaya mereka akan bersegera kepadanya. Dan kalau mereka mengetahui pahala sholat isya dan syubuh, niscaya mereka akan mendatangi keduanya walaupun dengan cara merangkak. Hadits riwayat Muslim. حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي حدثنا بشر بن منصور عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخر المسجد فذكر مثله. Telah menceritakan kepada kami Syaiban bin Faruk, telah menceritakan kepada kami Abu al-Ashab dari Abu Nadrah al-Abdi dari Abu Said al-Hudri bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat pada para sahabatnya keterlambatan. Maka beliau bersabda kepada mereka, "Kalian majulah dan berimamlah denganku. Dan hendaklah orang sesudah kalian berimam kepada kalian. Jika suatu kaum membiasakan diri melambat-lambatkan syalatnya, maka Allah juga melambatkan diri memasukkannya ke surga, atau melambatkan diri untuk mengentaskannya dari neraka." Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah Ar-Rakashi, telah menceritakan kepada kami Bisir bin Mansur dari Al-Jurairi dari Abu Nadrah dari Abu Said Al-Hudri, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melihat suatu kaum di ujung masjid, lalu dia menyebutkan hadits semisalnya. Hadits riwayat Muslim. حدثنا إبراهيم بن دينار ومحمد بن حرب الواسطي قال حدثنا عمرو بن الهيثم أبو قطن حدثنا شعبة عن قتادة عن خلأس عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وقال ابن حرب: الصف الأول ما كانت إلا وقرعة. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Dinar dan Muhammad bin Harb al-Wasithi, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Amru bin al-Haytham Abu Kathan, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Qatadah dari Hilas dari Abu Rafi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kalau mereka mengetahui pahala dalam syaf pertama, niscaya mereka akan mengadakan undian. Ibnu Harb berkata,
Syaf pertama tidak akan terjadi melainkan dengan undian. Hadits riwayat Muslim. حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد. Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik syaf kaum laki-laki adalah di depan, dan sejelek-jeleknya adalah pada akhirnya, dan sebaik-baik syaf wanita adalah akhirnya, dan sejelek-jeleknya adalah awal syaf. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'idi, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz, yaitu Ad-Darawardi dari Suhail dengan isnad ini. Hadits riwayat Muslim. والله أعلم بالصواب.